Ding pamalakake kayong damdaman bukod lamo king dalo tala pagsalita at ela ibat karing madibala king istasyoning radyong ini. Dakal pong salamat king kayong pamakiramdam. Umpukan Kapampangan. Beto nga oras sa kwentuhan, kantahan, titak abiru-biru at pamitalamitam king kakatamong amanong siswan. Balang Sabado, alas 2 hanggang alas 3 tingkat panapon. Programang darala ng Kakayuning Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University, ang Poning RW 95.1 FM. Umpukan Kapampangan. Oras Mabilo ka Pilipinas at Kitiking Kapampangan, alas 2 at 5 minuto ning kagat panapunan. Maya pa oras po kaya kayo, malaos ko po king Umpukan Kapampangan. Makanyan mo naman po, kare ngay ganaganang makiramdam kaya katamo Kiting Umpukan Kapampangan. Kare sablang kaya nakan, ampong talaturong Kapampangan, inipoy kaya kayong talasuyo, Jan Ocampo. Good afternoon, may pagat panapon kaya kayo ngan, i-rabbit anting kopoy ni, alayo pa po Kian, laksamana i-DJ Kian, kaya medyo manghapkap kaya po kanyan, pero makanyan man gawin ming ega-naga ng agwa mi, para midin ang kayong saya, ngayon nga panapon. Ayan, anti na po ni sa Jami sasabihan kaya kayo, paluwalyo po rin kaya kong luklukan, rin kaya kong bangko, abitan nyo rin kaya kong papag, magpatiyangin kayo lalamda rin tanaman at abayan nyo kami kaya naging Umpukan Kapampangan. Ngayon pong kagat panapunan ngayon tinjan mi alayo atay kiyan Bisa kang mablas. Ba, naman mablas nung ari. Agyang ninupang alaki ni. At sulagin kaya katamong pamigaga na ka. Wapin. At kaya tangal dopin nating mag-birthday pa so di aking birthday card na. Wah, sinulat ko love and prayer cereburi. Oh, makanyan mo naman kaya kakiyan nung nuka rin ka man at yo.
Love and prayers from your loving family. Malabo ka lang. Yes, chance. DJ, kasaya ng Sir Fry. Makanyan man, agyang tagal ka, andyang mga sungasob ka kengiran, mga sipit ka keng elevator, patigtig min eh. Wapin. Makanyan mo naman, payabot mi, ingkaya kaming malapanalala, at lugod, kang paring Joel. Balo ko, at saka yung balisbis ng bundok karayat kanyan na dyan. King lalam ng bundok alaya. Nung ka rin ka man, makanyan mo naman, love and prayers from the Center for Kapampangan Studies. What a coincidence. At si Joel King Arayat. At yun naman ka rin, I think, Kian. Mag-tree planting latang yan. Wow. Wag yan. Excuse siya pa. Wow. Biluga RW. Balo ko kasi at yung PAC, banda PAC parang Joel na. Malapit yan mo, sir. May kandalapit lang mo. Pasibayo, nung ka rin ko man, at sami kaya kayong panalala. O yan po. So, sir, meron na king katamang balikid king milabas. Ngining aldo nga ini king katamang balikid king milabas, medyo dakala rin kaya katamong gaganakan na yaldo kay baitan. Wapin. Pero bayong sabla, itapamong maulagang kapalyaryan king kaya katamong kasalaysayan, king balikid king milabas. Ibiyamitang mo muna dyan. Opo, 9 bining Agosto, 1866, ing pamikawanin ng Balen Concepcion, iba't king Balen Magalang. O yan. Ing Balen Concepcion po, reng tao tarlakaos da kanyan Concepcion. Wow, Concepcion. Podang pronounce na Concepcion. Wow, no kamunta Concepcion. Wow. Ing Balen Concepcion dati, distrito niya mo ning Balen na ning Magalang. Mas matuwayang palaking Balen Magalang. Nung lalawin may pala, mabilog ya. Mabilog ya. 150. 1866. Wapin. At ang tinisasabihan tamo, karang makirandamayanak, bistaman geographically o agpangkaring mapa, kimpangatalara karing mapa, in Concepcion, Bamban, Ampong Kapas. Mas mababanggit, masasambit lang Tarlakla, pero kingamano, kultura, tradisyon, kapampangan na rin. Totoo po ito. So, dati, ing Magalang, kaya tayang lipat ilog. Nitang Parwa River. Kay bat may ka maragula albog yata ne Fry? Nitang Maragula albog kay bat linipat la at mira siya king kasalukuyan ng lugar. Ngeni king lipat ilog banda Talimundok. Pampanganita. So may lakwan namo king ilog kay lipat ilog king Tarlac side yapin ing Balen Concepcion. Bakanya yapin ta? Opo. Pinta nga man wandang atin lang ng mga usan ren Balen na may lakwan retang makapsama kanyan San Bartolome. At syempre 9 ning Agosto 1906. 9 ning Agosto 1906, aldo ng kebaitan ning poeta at dramaturgo Roman P. Reyes ning San Simon. Ayan, Roman P. Niya pala yung Roman Reyes. Opo, Roman P. Reyes. At ini tayo malyaring kalingwan. Uling ini, sir, mahulagayang diling tauan king kasalaysayan na ning lalawigan at kapilan pa mo balo ko ating makasuglong dokumento ikuana ning Center for Kapampangan Studies. Nino po yung pagmasusyanta kay Baitan? Ning pagmasusyanta mo yapin ning kay Baitanang Tiburcio Tuazon Hilario ning San Fernando. Opo. Ing kapatad na nini aliwa kay kasi lagi ko takalimutan kingin. Letter C basta kapatad kaya kaluguran ng si Rizal rin. Yes. At kamag-anak Marcelo H. Del Pilar. Opo. Itang H na ning Marcelo H. Del Pilar. Hilario yan. Tawla Bulacan din. Pero rin kapampangan nala. Ing balo ko ing anak na nini yapin Zoilo Hilario. Zoilo Hilario na megin tata Ri Ambassador Rafaelita Hilario Soriano. At Dr. Evangelina Hilario Lacson ning Magalang. Yes. At so itong ikwaming dokumentong ngaman man mo Fry, yapin itang appointment letter na ng Tiburcio Hilario iba't kang presidente Emilio Aguinaldo appoint ning gobernador ning Pampanga.
So yung mumunang diling gobernador ning Kapampangan. Kaya tang minuna, Balaray, Macario Arnedo. Uling bibilangan dala rin gobernador. Nung apansinan nyo po, resa diyang pupunta king Kapitolyo. At tinla pong painting rin kaya katang gobernador. Kaya tang grand escalera na ning Kapitolyo, itang grand staircase. Potang tala nga kayo ko rin nakiula. Diyan may liwarang painting rin gobernador. Kaya tang minuna, mumunan diling makalista ka rin, ang pong makakiletrato, yapin ni Macario Arnedo. Dapat nung ako magkamali mga magapulo ng banwa, pauli na naman yung pamangotang daking Center for Kapampangan Studies, mi dagdagya, Tiburcio Hilario. Uling may tulduan niyang maging gobernador, anyang revolusyonaryong gobyerno ng Aguinaldo. At ngayon itinta ng hard evidence, kaya taping dokumento nga ita. Minsan i-launch tayo ita, kaya katamong kabalen. At ini mo naman, metong yung maulagang gagambol, king kaya katanga manong siswan. Aon sining Agosto, 1925. Opo, Aldonang Kebaitan, ari ning Parnaso, Poeta Laureado Vedasto D. Ocampo ning Balen, Magalang, Pampanga. Menikwaya namang galala, most outstanding Kapampangan for literature. Anyang panahon 1986. O yan. Magalang yan naman, related. Pampilan niya ka rin ari. Pangatlo na po. Pangumunan dili yapin Amado Yuzon. Kay Bati Jose Gallardo. Joe Gallardo, Apoy po yan Vedasto Ocampo. Yung sa lukuyan yapin, of course, Renato Alsadon. RBA. At syempre, kalabing aduang Aldon ng Agosto, petsang 1911. Aldonang Kebaitan, Felipa Pelayo Kulala, alias Commander Dayang ning King Lanang Candaba, Pampanga. Metong iyang gerilyang kaduang gerang mudyal. Niyang World War II. Metong niya kareng mga tapang commander yan at baluta mo. King mga palabas sa panahon na din ang talang oras, maya pa oras, ring maging commander ababay. Timoy Commander Liwayway. Commander Liwayway ning Mexico. Ang pong Commander Guerrero ning San Simon. Yes. Mikakaluguran la po. Mikakaluguran la po. Nung lalawin nyo retang binyera letrato kay katamo king center. King Hunters, dati Abere Luis Tarok mag-reunion la. Ning masakit mo Felipa Kulala ning Candaba, minunayang mete. Oran po. Ring kaya katamong Balikid King Milabas. Magbalik tapo kay katang programa kay bat ning patalastas. Kaya kayuya pong pakiramdaman, ingumpukan Kapampangan. Mga linyang tumatak na sa atin. Wala akong ginagawang masama! Akala mo lang... My brother is not a pig! Mahirap man kami, maganda ako. Palagay mo sa akin, Ponchak? Hindi ako masamang ina. At ngayon, bibigyang buhay... Nino! Ay, oo nga. Siyempre, hindi kayo. Kundi ang ating mga giliw na tagapakinig. At dahil sa hindi nyo kami iniwang nag-iisa, at dahil sa 21 years na tayong magkasama, narito ang handog pasasalamat ng RW 95.1 FM sa inyong walang sawang pagtangkilik. RW, sing ka hugot. RW, sing ka hugot. Napakadali lamang ng pagsali. At narito na po ang ating RW Singka Hugot number 1 from the movie No Other Woman na pinagbidahan ni Ann Curtis, Christine Reyes at Derek Ramsey. Kailangan mo lamang mahulaan ang missing word na naka-bleep mula sa linyang binitawan ni Carmi Martin. Ang mundo ay isang malaking maraming snatcher. Maaagawan ka, lumabang ka. At kasama na natin over the line ang ating lucky caller number 2. Ano ang missing word na naka-bleep? Quiapo! Sure ka na ba? Sure na sure po! At dahil sa Quiapo, congratulations, you are correct. At ngayon, kailangan mong i-act sa pamamagitan ng malahugot mong drama ang linyang binitawan ni Carmi Martin. Are you ready? Ready na po! No lights, no camera, action! Ang mundo ay isang malaking Quiapo. Maraming snatcher. Maaagawan ka! Lumaban ka!
Congratulations! Ikaw ay nanalo na ng 500 pesos at ngayon, dadagdagan pa natin ng 500 kapag nakanta mo kahit konti lang naman. Kahit ilang linya lang mula sa theme song ng No Other Woman movie na kinanta ni Junis na pinamagatang Now That You're Gone. At dahil dyan, congratulations! Meron ka ng instant 1,000 pesos. Napakadali lang, di ba? RW Singka Hugot, August 15 to 19. Dito lamang sa RW 95.1 FM. RW Singka Hugot is brought to you by Vice Governor Dennis Delta Pineda, SM City Pampanga, SM City Clark, SM City Downtown, Clark International Airport, National Grid Corporation of the Philippines, Red Manor, Hotel Pampanga, Nepo Mall, and Nepo Mart. Per DTI PGA Permit number 135, Series of 2016. Kahit isang gabi lang, pahiram ng asawa mo. Swelo mo. Ang DWRW 95.1 FM ay isa ng institusyon sa ating rehiyon na katuwang ng Pampanga Electric Cooperative Incorporated sa paghahatid ng informasyon sa ating mga member consumers. Itinuturing na mataling na kaibigan ng PELCO 1 ang DWRW 95.1 FM dahil sa walang sawang paghahatid nito ng mahahalagang anunsyo at impormasyon sa mga aktibidades ng kooperatiba na nararapat malaman ng mga member consumers nito. Mula sa PELCO 1 Board of Directors, Management and Staff at mga empleyado, ito po si Director Edgar Sagum, Board President ng PELCO 1, bumabati sa inyo ng Happy Anniversary! Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, King Umpukan, Kapampangan. Oras, mabilog ka Pilipinas. Alas 2:19 ning kagad panapunan. Love and prayers from your loving family. Aga na ka ako sir, abang kita yun nandining ring Conception Kapas Bamban. Maganda may katamit ang kaluguran da ka rin ni Sir Serge. Poeta Serge Kalayan, maya po oras po kayo. Kumusta kayo po? Abisita tanikin, may kindalo nene. Maya po oras po, karing Tao Bamban at King Poeta Serge Kalayan. O ngini, balo ko Reni, tabayanan do Reni, rin katang makirandame. Ating kong estudyanteng bistaman ng kukunan na architecture, sabi na po, tandarandamano Reni, magkuswelo ya uling dakal pa lang ang manong Kapampangan na sukatang gamitan. Tutupo ito. Lugal karetang akasanayan tamang magyaman na ako, makabalo ko. Mga yan. Salita nga rin. Nung agaga na kayo, kalimane sigurong ukdoy ni. Karing kaya katamong samasan tamo in kaya katamong Kapampangan series. Kalimane yung ukdoy ni. So nung kalimane yung ukdoy ni, elakukuldas king 5, balang kaya katang episode, may ka 25 na lang amano, king karelang bokabularyo. Sir, bayanan nyo kayo po. Makaramdam ko. Nung bisa akong matcha kayo na. Lugal sabihan tamong kandungan, sukat tamong sabihan sa pupuan. Yan. Makanano yung gamitan king meto nga. Katmuna yung jeep. Milukluking wali mo. Sa pupuan mo niya. Uso ito. Ating sa pupuan, related, yakitang manong Kapampangan na malagad ko nang daramdaman, sepupunan. Womb. Sepupunan. So related lang din. Opo. Anya, istong rengaliwa, istong pareho kayo indo, nung reng mulat keng lumang Kapampangan, istong pareho kayo indo, panera sabihan, half brother, half sister, rengaliwa, kitang lumang diksyonaryo ng Berganyo at inyang ginamit na term, makaga nakaki. Pero, may itong gagamitan da, may bait laking parehong sepupunan. O may itong lamo sepupunan. Halimbawa, nung gamitan kining, adakap kay itang manageryo. Itang babae, tsaka sa pupuan na. Ali, sa sapupuan eh. Sa sapupuan eh. Verb. Sa sapupuan eh. Kasi sa pupuya yung root word. Ano nga may mo itang mesis na kasi 19 dyan.
Oh. Madyari yan maggamitan, masyado kang mabilis. Tutuki. Lugal sabihan tamong magsilbi. Sukat tamo sabihan, Sumuyo. Nung nga pansinan nyo, ing gusto, atin mo namang potarang makarandam, balam narandaman king magsilbi. Ing magsilbi king amanong Kapampangan, yapin itang katumbalas na king Kastilang pwede. O malyari. Magsilbi yan. Magsilbi mo na yan. Halimbawa, ako may kasaling kaya, ako may kasaling mayumong maputi. Magsilbi yung mayumong matuleng. Ating mayumong matuleng. Maluto. Ay, mayong matuleng. Arang mayong maluto. Malyari yan. Malyari yung muskobado. Ako may kasaling kulay maluto. Magsilbi yung maroon. Substitute. Pero Kenny, itang to serve, siguro na sabihan to serve, magsilbi ka kingapong Ginoo, sumuyo ka. Sumuyo. Yapin talasuyo. Ito susuyo. Which is different. Aliway ni ketang susuyo ka kang balen. Maglolo. Ay. Liwaya pa. Susuyuin mo, Sumuyo ka. Warting kantang makanyan, kaya Tagalog. Opo, sir, makanyan niya. At saka, nung lawen niya mo naman, yung amanong silbi, tal Kapampangan o tala Tagalog. Uling ini corruption ning Spanish root word, verb, servir. To serve. So, may corrupt niya mo, sabihan ta naman paneke ni, yung L, ang po yung R. Interchangeable D, ang po yung R. So, makanyang tala, interchangeable lang. So, nung nga kakitso, kareng minunang sulat, yung gagamitan nyo ngayon, po susulat ko kayong English. Nano itang kaya kang end, house the kayong parts of a letter. Warating salutation, po ta kayo itang cordially yours. Closing. Cordially yours, respectfully yours. Kareng lumang sulat Kapampangan, nanti mo itang makadisplay king Kapampangan Center. I-Diyos dado makapagal, susulat ya, po tang Ariana ni sulat na, ingke kayong talasuyo. Diyos dado pi makapagal. Something happy naman. Something ning saltan talasuyo. Nya kareng pong makampanya, sabiang magsilbi ko, mburin sabi na pwede kayo. Mburin na sabihan, mburin yung sabiang i-serve yo rin tao. Sumuyo ko po. At syempre, lugal sabihan tamong higanti o ganti ng kabaldugan na revenge, sukat tamong sabihan, Benganza. Ini-fry atin yung kainin, atin yung root kayong Spanish din Opo. Pero, itang sasabihan ng Janan din, mas masanting yung gamitan ng benganza kesa kitang ablas. Uling, usually, connotation na ng ablas, positive ya. Maya pa ablas. Tang bala mo, babalik mo itang pabor. Tanggewa ng mayap kaya ka. Yung mas makaintulid gagamitan ken, nung sabihan mong balikan me, kaya tanggewa ng yung masanting kaya ka, benganza. Malagad na niya. So, gamitan tayo mo king metong sentence, makanan niya kang tape. Istong ating may nasakit kaya ka o may merwisyo kaya ka, patawaran mo na lamo, ka magbenganza. Istuya kanita. Benganza. Revenge. Lugar sabihan tamong baligtad, ang brin sabihin ka English, itang to turn over, anti mo yung asan, to turn over a fish. So, nanang dapat? Sukat tamong sabihan, biling. Yan, biling. Ibiling may asan. So pata magluto ka, madudulok na kita sumangid, mo sabihan, baligtad me. Kasi, nung bulalaya, sir, baligtad na yung kawali. Misa ko binuluto na. Laloyan nga, atin yung logic At saka, itang biling, gagamitan niya naman po tang mga nano kang maggera. Wari po, tang malakak ka, ampong sabihan ng bante ka mabangungot, kailangan makabiling ka. Kesa ketang nano itang makakera kang house na English, supine position, narayata kanta. Makasakin data. Makasakin data. Itang talindikin. Ano itang talindikin? Side, sir. Talindikin. Talindikin. Kung kornya itang metandosi nga pong talindikin. Sinonym niya naman yung biling. Magbiling ka. Magtalindikin ka.
You go over to that side or mag-side ka. Talindiking. Nang kaya pin magkasakit ko na yung kaya po tang akakalingon ko na yung talindiking eh. Katalindikingan eh. Yung sasabihan ko rin tao, ano mo po tang ating arraignment eh. Sabihan mo kayo tao, makakaila rin gamat na. Kabiyo po rin gamat yung keleleyo ako. Hindi kayo mapakailip ka sa sarili ko. Kabityo po rin gamat yung kaya kong katalindikingan. Katalindikingan. Side. At syempre, taulindili. Lugar sabihan tamong baligtad. Suka tamong sabihan kabalik. Kabalik. Baligtad din itang reverse na itang makabaligtad dyan itang maliya pangakabit. So kabalik yun. Kabalik yun. Gamitan tayo. King meto nga yaman, kabalik la rin tsinelas mo. Wow. Kabalik. Diyos ko. O sa bagay nung baliktad dyan kasi, maka-upside down yan. Yan eh. Tingnan naman. Related dyan naman ka rin. Dapat kabalik yun. Maliya posisyon. Malila pa nga terno, malila pa nga Paris. Kabalik la. O, halimbawa yung mahalan. Ay, baligtad yun. Baligtad yun. Eya kabalik. Baligtad yun. Balo mo atang mamaligtad malam po tang malilili ka. So malilili ka ka. Timoy kiyan baligtad mo ning malan mo yan, malilili ka. Alas 2:28 na. Oran po rin kakatamong yang amanwan ko. Pagbalik tapo kay ba't ning mapilan na pawaga. Oras po mabilog ang Pilipinas, alas 2:28 na po ning kagat parpunan. Love and prayers. Lumidya, ingamanong siswan, umpukan, kapampangan. Alam mo bang mapanganib ang pagsisiga, malapit o sa ilalim ng linya o poste ng kuryente ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP? Maaaring pagmulan nito na sunog at pagkaantala ng serbisyo ng kuryente. Ipinagbabawal din ang pagpapalipad ng saranggola malapit sa linya ng kuryente, maging ang pag-akyat sa mga tore o struktura ng kuryente. Pag-iingat ang kailangan upang aksidente ay maiwasan. Isang paalala dahil pinahalagahan ng NGCP ang inyong kaligtasan. NGCP, Stronger Transmission for a Stronger Nation. Tumawag lamang sa NGCP hotline sa 072-700-2665 or 072-607-5749. Experience the excellence of architecture. Come to Normandy Architects Incorporated, where designs and ideas are unlimited. From the most economical to the most luxurious, from the most conservative to the most sophisticated, where function is at its best. Normandy Architects Incorporated, your builder of dreams. Visit Normandy Architects at Level 2 West Atrium, Robinson Star Mills, Jose Abadsanas Avenue, City of San Fernando, with telephone numbers 045-861-0276, 961-8393, and 860-2033, or log on to www.normandyarchitects.com, or you can view them on www.facebook.com. Isang masaya at makabuluhang ika-21 anibersaryo ng nag-iisang Best FM station ng rehiyon, RW 95.1 FM. Sa tapat na serbisyo, mapagkakatiwalaang balita at dekalidad na musika, kami po ay sumasaludo sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, Vice Mayor Christian Halili ng Siyudad ng Mabalacat. Happy 21st anniversary, RW 95.1 FM. Congratulations! Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, King Umpukan, Kapampangan. Ing oras mabilog ka Pilipinas at Ketiking Kapampangan, alas 2:30 ning kagat panapunan. Kabilis yung oras, alas 2:30 napin. Wapin, mabilis yung oras. Suling ikatamo muna, mabibigla ko yung oras. Eko po sa mga inipang kaya kami, huling alayo yung kekeng bubu, ne po. Yung kekeng clown. Igiyan, alayo yung kekeng bubu. At syempre, pablasang yun ng aldo ngay ni gaganakan tayong aldo ng Kebaytan. Mabilog yan naman, nung mabiyaya pa, 110 years old kaya nga 9 ng Agosto. Ing dramaturgo at poeta Roman P. Reyes. Bustan nyo pong basan mila kaya kayo, igale mila. Ring mayapsing amano. Iba't king metong ng masampat a poesya king kapalsintan. Ami pamagatanang sinta. Nanuya yung sinta.
marimlayang ambun, karetang biklura ning mayap alayon. Tulay at ligayang ulilang pagmalun, karingaduang puso ang gaman kingahon. Dapot king kaladuang biguning panahon, ingyo mo ning sinta, kamandag at lason. Ing sinta yang tampok ning metong arosa, banela misalbag ding murang punlas na. Ing sinta yang uma ning mailing alaya, king mibubukadkad abukong sampaga. Yaing sutlang duyan ning gintong ligaya, nung nula magyuyo ding puso't kaladwa. Sinta nanuwaring migkulang kukeka, pinyalong mo ingkakong ligaya. E wariging puso, inya mo linob ka, ba mo kong pagdalang kundi man at kanta. Batin niyang king tula, hibang kong sasamba, miyuman mong binalik, ing sadya kong dusa. Kasi niya mo linob kaking puso, ba mong dagdagan, ing luwa kong tutulo. Sinta, malwala siya ning kakong salo, nung king sukalalob, marayong kumat mo. Ing meto yato man, masakit a biro, kening salong ini, malyaring may pagyo. Igkaske po. Po, dimdam tayo po yung tutuking poeta laureado ning Balen, Kapampangan. Kaya mamirong mayon mabugakan tasa. Dindam niya po itang kakatamong kawatasan ng timong kapagyagan akan kang poeta, dramaturgo, Roman P. Reyes. At syempre, naman puro mong seryoso ken. Wapin. At mausta mo ing makirandam tamo karing makatula-tula at kapusungan abi ng sukat tamong pikalyan. Balo mo lalo na laing kakatang bubu Wapin. Nung nukar niya man ngayon sana magbalik na. Sana nung nukar niya man ngayon midera niya pang kapaynawan. Painaway. Okay. At syempre, adwala po rin kakatang biru-biru, kapusungan at binang pikalyan. Bustan yung ibiyemye kaya kayo, ing mumu naming biru-biru. Ing panulo. Pare, may tuktok kong kamamalog yung buldit. Sopan mo kurugo. O sige pare, amo, ausang king doktor. Kamakain gagalokin. Relax ka mo. Kring. Doc, may tuktok niya pong kamamaling kalguran ko. Nano po yung dapat kong gawan? Makanini mo yan. Sipsipan mo yung daya nung dokor niya may tuktok at saka mo yapsang agad. Anapaya ning doktor kaya ka? Aro, matay na kakanukan yan! Grabe naman. Bursabi na yan. Yam. Seryoso eh. Doon ako, Sir Prime, matuktok ko eh. Ay, ka rin niya mapurba yung tutong kaluguran. O bangkanta siguro sipa na itang may tuktok na. O ito sinabi na mate nakakanukan niya. Bursabi na ito itong kalaguran. Ito itong kaluguran. Metong pong kaya kayo nung buri yung kaya ning purban kaluguran nyo. Purban na patuktok kayo. Patuktok kong ubingan tsaka yung pasusi mo. O ngayon ngayon aldo ngayon ni atin tamong bisita. Tamong dalo. Bisita ang dalo. Magkanta para kay katamo. Mamunye dalit.
At baloyo po kiniking kakatamong umpukang Kapampangan. Panikuanan mi ing magkantatamong kantang Kapampangan, mo kantang Kapampangan. Kareng may nga palabas sikit yo, komposisyon lang original, o rin aliwa, likas la, kareng sikat akanta ngeni. Dapot, iming kantang ikantarang ngeni kagat panapunan, sikat nepo, at nung yak magkamali, duwawat lunong version, ring linwal kanini, ini po pakilala rin pasibayo, ring artist Santa Rita. Bang, pakiramdaman tayo po ngayon kagat panapon, ing kantang Paralaya, ay biyan nakikatamo, ning kikatandalo, i-Rashid Salonga. Palakpakan tayo po. Sa likod, ing panamdaman, pansinan mo na ko nga. Lumawi ka, kingwanan, papuntang Paralaya, maninaya kung tumiman ka, pabang lumo, ababao ko. Arap ning bali, magdili-dili ko. Nanong lagyo mo ng gagawan mo, nung kamunta, nung kabat, at magkasakit ko. Ot linugod ko kening taong dalandalan, ot metalote ko, ala kong si kanan. Lumawi ka, kingwanan, papuntang Paralaya, maninaya kung tumiman ka, pabang lumo, ababao ko. Arap ning bali, magdili-dili ko. Nanong gawan, lumol kuking dalan, alop kong makiyag na. Kingka kong pagsinta, lumawi ka, kingwanan, papuntang Paralaya, maninaya kung tumiman ka, pabang lumo, ababao ko. Arap ning bali, magdili-dili ko. Pabang lumo, ababao ko. Arap ning bali, magdili-dili ko.
Ano pa yun po, may patutod yung gitarista. Pero luwaya po yung ginitarang yun eh. May patutod yung gitarista. Wapin. Pepakan may yata lelute. Lelot ba katundo? Makatundo. Oh. Makanyan man, dindam tayo po itang kantang binya na kakatamong Rashid. Yan po. At syempre, balaos tala rin kakatamong biru-biru. Yung kakatamong kaduang biru-biru. Yung kakatang kaduang biru-biru, may pamagatanan niyang kalokwan. Sina kaya dyan king baryo at pigsaryan ning Dr. King Angeles. Piho, bayo kaming takako, ating kapamong aliwang pipangutnan ne. Opo, bayo ko po mintagaya kayo, pepatawas ko pa kang apong pisyong, itang manulong matwa, kitang baryo mi. Sabi ko na tae, o nano naman mong kalokohan ning atol na keka, ning matuang manulong ayan. Palawe ko po kanong kaya kayo. Bursabihan. Pining kalokohan nito. May balik kayo. May kaya rogo, may vegansa. May patuntod dyan ang pagking pansitan. Patiktik mo yan, si kanya. May patuntod dyan ang pagking pansitan ni Doraemon. Oran po rin kakatamong biru-biru, kapusungan, at binang pikalyan. At syempre, makumpleto yung kakatang kagat panapunan. Nung kayo makaramdam, bayong kanta. Yung pong kantang tutuki yung dandaman, linikas depo. Iba't ketang, metong kantang, nung aga na kayo, kinantane, sinampol niya kakatamong Melanggara last week. Wapin. Naburito kayo pa mong kanta ito. Dali titulo kasi. Dali titulo. Para sa akin. Ali, sinabi mo minuna. Para sa'yo Buri kayo ni Balo yung concert kay City. May katadwami yung inalben para mo nandamang king ikanta nina. Niya. Challenge yan talaga yung nina. Rin kaya tamong bisita, rin kaya tamong dalo. Linikas day ni. Iba't kaya ng Tagalog para sa iyo? Para sa akin. Para sa akin ng City. Linikas de at pemagatanan deng para kanako. May bigsunin naman. Para kaya kaya ko sa Pakiramdaman tala po ngayon para king likas kapampangan, ami pamagatanang para kanako. Yung kaya katang magkanta, yung malagong Krisya Malyari, at yung sintingan na gitaristang John Timothy Apilado. Palakpakan tala po. Numan mong maging kang kako, nakaulit kumagapa, pangakong edaka paglokwan, ning puso kong mipnong lugot. Nung dintan mo kong pamikatagon, nalugod ka ko, ibe mo rin, pangakong ikamuing luguran ko, lang kayang ganan, eda ka pamilitan, pamintuan mengke kang panamdam, buren mo na mong kabuking sa lumo. Para ka na ako. Nung ako mires ng kamalasan, at atin na kang aliwang buryan, alang patluding lugod ko, keka at alang kayang ganan, eda ka pamilitan, pamintuan mengke kang panamdam, buren mo na mong kabuging sa lumo. Para ka na ako. Nung miras ng kong kamalasan, at atin na kang aliwang buryan,
alang patluding lugod ko, keka at alang kayang ganan. Eda ka pamilitan, pamintuan mengkek ang panamdam, buren mo nemo kabuging salumo. Para ka na ko, eda ka pamilitan, pamintuan mengkek ang panamdam, buren mo nemo kabuging salumo. Para ka na ko. Para ka na ko. Tirane yung alam niya. Ha? Balo mo. Mga chuyay kiyan ganyan. Uwa. Ala ng kindra. Nano ya kasi? Christian. Na-updated ya sana. Kaya niya kanyan. Kikri. Uwa. Updated ya sana. Kawalan ka. Kawalan niya talaga. Makanyan talaga. Ala ng kikri. Makanyan man. Rashid, mag-aral ka king Holy Angel University? Mali ka Ken. Nanong nga kukunan mong kurso king Holy Angel University? Kaya ko po, third year marketing management po. So kaya ka king kang BA, ne? Apansinan ko ay kami kasakit minapsya ka retang Kapampangan at saka ngini magsalita ka Kapampangan, ne? Apo. Sibukan mo na bang maglikas karemba yung kantang ini, gawa mong Kapampangan, halimbawa? Ali ko pa po. Pero matulid din kaya kang Kapampangan, eh? Ima ko pong tatang ko po. Kapampangan la po. Taga-Porac la po yung tatang ko pong Angeles siya po ima ko. So, Porac ka maraton? Ali, Angeles. Angeles. Putod po Angeles. Ating kamburin din ang maya pa oras, karing kaya ang kaluguran. Ing tao mo. Ring kaya ang kakilala, kaklase, o ring mekad kakilala mo king Holy Angel. Sige din, nanda kang maya pa oras. Maya panapon po kareng kamag-anak ko geng Kutod, Angeles City. Ang po geng Pulong Santol Porac. Po kareng kaklase ko po geng MK332, may panapon po. Dakala salamat king kaya kang pamandalo kay kami. Rashid. Salamat. May nigso ko niya pronounce Rashed. At syempre, yung kaya katamong city ning Kapampangan. Wapin. Yung migkantanan din kaya tamparak anak ko, Krisha Malyari. Malyari yan Malyari yan magkanta. Nano kaya ang Sir Joel? Malyari yan Pati Sir Joel kakanta na. Wapin. Aliwaya Malyari, yung pangang Malyari ng parang Joel. Krisha, kingaintin dyan, kumagal ka naman Holy Angel. Opo. Nanong kukunan mong kurso? Marketing management. Kaklase kaya po yung Rashid. Kaklase mo yan. Kaklase lalo. Small world pala. Siyempre, retang section. Balo mo ninong Mestrada. Nino? Nino? Ba, yung poging-pogi. Makiyabe palang politika ini. Pati palang politika ini. Makanyan man. Taga-no ka rin ka, Miss Krisha? Taga Balibago po, Angeles City. Ninong miglikas keng kantang kinanta mo ngayon? Ika miglikas? Opo. At saka, rin bisita tangin, biyasa lang Kapampangan, masalaklay, nanong, ating ka mo rin din ang maya po oras, may kadima mo, itatang mo, yung tao mo, rin, bante, mangut ang rin makirandam, Boring kaklase mo, syempre, keng MK, wait ng teacher mong pogi, dinan mo maya po oras. Maya pag panapon po kaya kayungan, kareng makiramdam, kareng kaklase ko, king MK332, burida pong Ri Christine, Miki Abela Sabile, Ri Amy, Angelica, Ri Megan, medyo marakala po rin Di Shane, Ati Trina, the SPH family, Alondra, Arel, Ate Faith, si Michael Lalik, Shannon Tiquera, Maydel Mando, sila mama, Tita Yeng, Sean, Tom, ayan, Tita Nancy, and ampoy ko ako. Maya pag panapon po.
Sabi mo na malagi kuya mo, karakala kuya. Kennedy po. Kennedy. Oh. Siyempre, yung kakatamong gitarista, John Timothy Apilado. Siyempre, mag-aral ka namang King RCC. Ay, Holy Angel Holy Angel. Kaka-graduate ko lang po. March po. Ano nangyayari mo King Holy Angel? Computer science po. Computer science. Ating kamburing din ng Maya Paoras, sa Pugayan, karing kang kakilala, kamag-anak, kaluguran, girlfriend. Hello po sa mami ko po, sa daddy ko po, tsaka sa kapatid ko po si Janina, tsaka si Jabez, sa mga kawork ko po, tsaka po yung mga kasama ko po sa Holy Angel na tumutugtog, Gilid Boys, what's up? Tsaka si Sir Leo po na nagbuo po sa amin ng grupo po namin sa Holy Angel. So pala, in credit pala kang Leo pa mo rin Kanya manang nang noman Maya Poras kaya ka Leo, ex-father to be. Dakala salamat kaya kayo, kaya kayong pamandalo, kaya ning upukang Kapampangan, kaya katamong oras. 2:55 ning kagad panapunan. Kaya kayuya pong pakiramdaman, ingumpukan Kapampangan. All-in-one place ba ang hanap mo? Sugi Mart ang sagot sa pangangailangan mo. May convenience store packed with Pampanga's best products. May 7-Eleven, mini stop at food court. May ISO certified water refilling station ang Sugi Mart. At 35 apartment units na may hot water system at 24 hours ang security system na may CCTV. Sugi Mart is located behind St. Augustine Church, San Agustin, City of San Fernando, Pampanga. High Precision Diagnostics is now celebrating its 20 years of top quality healthcare at affordable prices. High Precision Diagnostics is an ISO certified and College of American Pathologists accredited laboratory that offers a wide range of services, from laboratory tests to imaging tests. The lab that pioneered the online result has now over 30 branches all over the Philippines. Visit us today at MacArthur Highway, Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Call 409-8352 or visit www.hi-precision.com.ph for more details. Because at High Precision Diagnostics, everybody deserves high-quality health care. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, King Umpukan Kapampangan. Babalik po, minatras siya po yung relobi. 2:54, yung gustong oras, gining kagat panapunan. Magtaka ko po, migpatalastas na kami, at nandun 55, mig 54 ya. Paano pa yayo kaya po, mapula na kayo mata, 2:54 pa si Bayo. Wapin. Kining Umpukang Kapampangan. Samot Sari. Samot Sari. Ngayon Domingo, bukas. 8 ng Agosto, malaka piyesta na ng Santo Domingo de Guzman. Lunes. Lunes. Okay, Lunes. Paano pa yayo po talagang alana? Ike po kakalingwan yan. Santo Domingo. Sir, no ka rin po yung piyesta, pag piyesta day Santo Domingo? So piyesta Santo Domingo, dakal lang makapalagyo king Santo ngayon King Minalin ating Santo Domingo ka rin, piyesta ka rin. King Lubao atin mo ring baryong Santo Domingo, ampo King Angeles, Santo Domingo Angeles. So ring atlong baryong Areta, Kete Pampanga, magpiyesta. O itang Santo Domingo Church King Manila. Yan mo naman. Masayang kapiyasan po kaya kayo king Lunes, king daratang Lunes. Po. At syempre, tayo kakalingwan nini huling kalukuran ng Center for Kapampangan Studies. At tunay ang mapagmasabal king kaya katamong kulturang Kapampangan. Payabot mi po kaya kaming mapaling pamamuge. King Aldon ng Quebaitan, Dr. Rodrigo Manganti Sikat, Doc Rod Sikat. Kapatad, ning Lubao. Kapila ning birthday na? 8 ng Agosto. Birthday ni Santo Domingo. Tsaka sir, pabanwa na mo, mabilog Wapin. Tawya Santa Cruz Lubao at iyang makikudta kitang librong pangkasalaysayan ning Lubao. Ngayon magkamali, ngayon ni kaya, dekano ya ba? King Tarlac State University. Doc Rodrigo Sikat, kabaya pa. Masayang Quebaitan po. At syempre, rin katamong
anunsyo o abiso ba't king Center for Kapampangan Studies. Impong pelikulang Ari, My Life with the King. Queen ako sana Ari, My Life with the King. May palabas siya po. King Cultural Center of the Philippines. Antimong dake naning Cinemalaya. Impong Cinemalaya, metong yang festival o metong yang pamipalabas. Daring miyayalo ang pelikulang ausanta aking kasalukuyang indie film. Balo mo rin indie film. Retang mabilis sa pelikulang makuyad, mababa budget, pero malalam la asinta. Karing miyayalo ang problema na ning kakatamong lipunan. O karing miyayalo ang pisasabihan king Aldol Dombiera rin tao. May palabas siya po king Cinemalaya Festival king August 9 alas 12:45 ning ugto 12:45 PM king tanghalang Hoseng Batute. Po, ulitan ko po. May palabas siya po yung Ari king Cultural Center of the Philippines sa Timondake na ning Cinemalaya Festival king 9 ning Agosto Martes. Alas 12:45 ning ugto king tanghalang Hoseng Batute. At syempre, pengulay tayo katang milabasan doon itang Kamaru, Itang Kamaru, pamitipon dereng student volunteer sa Sasaup, Gambulan, Paintunan, Pag-aralan, hindi kilking kasalisayan at penibatanan ng Kapampangan. Yan naman kailangan antropologo or anthropologist la or mag-aral lang anthropology. Agyang na ano pang discipline, agyang na ano pang kurso o karera, basta interesado la, kinumbirata la pong makiabe katang Kamaru. King Holy Angel University. King August 27, ating pong workshop king archaeology. Pati nga po niya po ita, alas 8 ning abak hanggang alas 5 ning panapon. Ulitan niya po, Kamaru Workshop, king archaeology, 27 ning Agosto, pati nga po, alas 8 ning abak hanggang alas 5 ning panapon. Fry, dagdag ko rin na ing Ari, My Life with the King, Malyaria pong Alben King Center for Kapampangan Studies mismo nganing mabilog gabulan na ning Agosto nayapin ing buwan ng wika. So uling pagselebran tayong buwan ng wika ating Ari My Life with the King tungkol ya kay katanga mano siswan palagayam ya pong pasibayo den pong bisang pa-reserve para kareng klase da kareng eskwela public or private schools makibalo lamo po king Center for Kapampangan Studies. Baya pong Alben. Yan po yung last chance to watch Ari My Life with the King. At syempre po, uling dita ka na ang penandit, manyaraning kakatamong umpok ang Kapampangan. Bustan nyo pong idakemya kaya kayo yung nanungasan nyo. Opo, nanungasan. Nanungasan tangin ingat panapon dyan. Sabo sulib. Balo mo na yung sulib. Sulib, itang Nano yung Tagaloging, natural niya. Asan niya kakanan niya. Nano yung sulib kaya Tagalog? Taong. Wow. Iso sasali kayo po sulib, balo kasali mo kayo sulib, yung masanting, pasukan mo pa mo, babad mo ang danum, bangkanti, tampengan da, paluwal da, at saka lako mo si mulmul, at ila po si mulmul kaya tang sepureta, pakiputot yun ita, o neng kay nung makimurang kay sasali ko sulib neng kay tila pang makapekat lako itang makapekat retang king English barnacle saran king malalama Tagalog talipti para itang makapekat kelwal yung Kapampangan kay palinawin ano nga usta ketang retang barnacles retang makadikit king luwal ing sabo sulib po simple mo pota pong binabadyaw reta sino ka nala mekad mga metong oras bayo ko magluto malinis nala patiktikan nyo la manggisa ko pong bawang, sibuyas, laya, ampong kamatis. Putang kayo po, pakigisa-gisayo ka rin. At syempre, patakan mo lang itang magic ingredient. Nanya? Patis. Putang may salit-sit sabon nyo po kanita. Ayan, nalyari yan, dagdagan yung pitche. Pitche. Manyaman, reta pong mamangan sulib, istong may buklat sulib. Yun po pipilitan tuklapan at buklat uling mekad metenoreta or sakit kayo at yan. So ayun po pangin na yan reta ug sa yun nalalakoyo kay sabo. Uling mekad
Rengaliwa, malyar lang buklat, pero sugalan me po ating may samot me, tiya karetang kay. Man kasi gumato, po babad mo le. Mabayat le. So, uyan po, rengaliwa, ila pa matula kayong kabud mo sa buo sulibayan, aliwaya kasing Kapampangan, ternuan de pa mamirito, la pang GG ken eh. GG. Ne, ila pa masaya, aliwa pa itang sabo. Uyan po yung kakatamong, Nanong Asanyo. Kabilis na ning oras, ne? Alas 3:02 na, bistaman na era katadi tangan din kay katamong kayape at inantabayan na nakatamo ng director ng Center for Kapampangan Studies. Sir, ating kayo pumpurindenan maya po oras karing kay katamong talapakiramdam. Ala naman, pasibay pasalamat ko mo Fry, uling nakaratang ka, nandin magpanik ra kay Kenny. So dakala salamat nakaratang ka. Kang Kian, of course, Kian, miss da ka. So next time sana mabalik ka. Bring your parents ka. No? Ako actually adwa akong kayong absent na adwang Sabado. So panupayay po. John, thank you very much. At Myra, dakala salamat. Ito po, ako medyo dakal-dakal na. Umpisan ko na lang basan. Era na ka man buisita. Pinala naman mga free ko ngayon. Sige. Rempo nga ganaganang tao sa Pambato, magandang kay katamo. Karagapatad ko pang Knights of Columbus, Santa Lucian Holy Sepulchre Council. Kayong Rafael Azatin Memorial High School, king kakong school ng Pipanuruban, lalo na king kanakong total na departamento, king science. Kayong grade 10, kayong Mabilog Deped Angeles City, apamuna ng Ma'am Leila ni Kunanan. Karing kakong estudyante, karing ABCom, Polsci, Nursing, Dila Benitez, Maika Corrigan Bernadette, karing Ma'am Claire, Sir Jiron, at karing kakong Ninang Pen, Ninang Opal, karyapon Tita, karing Dentaw Epsa, kang kakong Malugoda Indo, kang Janet, kang Boff, karing kakong kumparin pong kumari. Kang Apple Diap, kang Sir Ritanoko, kitang kakong sa Stri, kong Willie, ang poretang king magarandam kaya katamong tricycle driver ni Brache, Marcon Dennis. Karaya ka naganang sablang kaya naka ng pong talaturong Kapampangan, kambe na pong Sir Joel, dakal pong salamat, iningay kayong talasuyo, Jan Ocampo. Kayo po, ayo kayo po lalakwan, kaya naking upo kang Kapampangan, pakiramdaman nyo kayong pasibay, kaya daratang Sabado. At payabot ko po yung maya pa oras karing kaya beta mo King Don Honorio Ventura Technological State University, Presidente Ming Dr. Enrique Baking, Poeta Laureado at Director na ning Cultural Affairs na ning DABSU, Poeta Laureado Nestor Galura, at rempong mga lalo at luna po kanong Sabado, ala ko po kanong pupugayan panemong general statement mo kasi po yung oras na may nakalkaya pong oras. Pero ngayon ako palampasan, maya po oras karing makinandam King Guagua, Regional Trial Court, Office of the Clerk of Court, at Chisok, Ri Joel, Ri Conjimi, Renggang Manigo Braken, karing Municipal Trial Court Santa Rita, Sasmuan, Guagua, Lubao, at syempre rin kaya beta mo po, King Rengkaluguran Tampo, King San Miguel Betis, Kong Philip, ang poyeching Vilma, naning Lawrence Glass Supply, at syempre, King JCS Pawn Shop, King Guagua, kalugurang kepo yan, ni Kong Karyo, ang poya Chintelang, ang poring karelang anak. At syempre, karing kekatamong kayabe, King Center for Kapampangan Studies. Nung makirandam niya Kong Alex, payabot ko, ingka na akong pamakirame, King paglako na rogong uma. May lungkot yung mauri niyang nitang post mo. Maya pa, kagat panapunan, karing sablang makirandam, King umpukang Kapampangan. Ding pamalaka kay kayong dimdam, bukod lamo king dalo talapagsalita at ela ibat karing madibal